Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dengan nomor BP 2011073005. Saya berasal dari kelas 2A dan 4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah Medan Elektromagnetik 2, yaitu soalnya mengenai ringkasan video lecture ke-22 dan video lecture ke-26 dari YouTube Profesor Lewis. Baiklah, di sini saya telah membuat ringkasan mengenai video yang telah saya tonton. Yang pertama di sini yaitu video lecture yang ke-22. Di sini ditampilkan sebuah atom hidrogen yang memiliki proton di pusatnya yaitu positif dan muatan elektronnya yaitu plus, memiliki jari-jari atau orbit yang melingkar. Elektronnya berputar ke arah F dan arusnya berjalan ke kiri. Didapatkan ME, yaitu ME adalah massa elektron sebesar 9,110 pangkat min 3 kg. E adalah muatan elektronnya, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb, dan R adalah jari-jari Born, yaitu sebesar 5 dikali 10 pangkat min 4. Di sini ditampilkan sebuah jika kita melihat arus yang mengalir di sekitar proton, arus mengalir ke arah kiri yang menyebabkan momen dipol menjadi naik, dan didapatkan mu sama dengan arus dikali A di mana untuk rumusnya pi R kuadrat, yaitu didapatkan 8 kali 10 pangkat min 2 meter per kubik. E pangkat 2 per 4 pi epsilon R kuadrat sama dengan mf kuadrat per R, dimana di sini untuk R dicoret satunya dan didapatkan F yaitu akar E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R. Didapatkan F-nya 2,3 dikali 10 pangkat min 6 mikro per second. Untuk waktu berapa lama elektron berputar, yaitu T sama dengan 2pi K per F, didapatkan 1,14 dikali 10 pangkat min 5 second. I didapatkan E dibagi T, yaitu didapatkan 1,1 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Dan untuk mu didapatkan atau magnet bornya didapatkan 9,3 dikali 10 pangkat min 24 ampere. Di sini gambar yang kedua yaitu gambar yang menunjukkan bahwa arus yang mengalir di sekitar nukleus dan semua arus itu berputar. Dipol magnet selaras dengan baik dan medan magnet saling mendukung. Jika mengalirkan arus dalam solenoida, didapatkan rumus sebagai berikut. Di sini L-nya adalah 1 meter dan ini adalah mu-nya, dan ini adalah dan ini adalah arusnya. Didapatkan medan magnet solenoida, yaitu solenoida B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L, di mana I adalah arus, N adalah jumlah belitan dalam solenoida, dan L adalah panjang solenoida. Jika diketahui nilai A di sini adalah yang ini, maka B adalah mu 0 I dikali A N sama dengan disederhanakan rumusnya menjadi mu 0 2 mu Born, atau ini magnet Born tadi, dan didapat dikali Born dikali N didapatkan 2,3 Tesla.
Untuk yang N ini adalah jumlah kerapatan atom, yaitu 10 pangkat minus 9 atom per meter pangkat 3 per meter kubik. Luas volume adalah A adalah luas volume meter per kubik. Gambar yang ketiga adalah gambar yang di samping ini menunjukkan solenoida dialirkan sebuah arus. Jika arus searah jarum jam, medan vakum berada arah ke kanan, dan jika berlawanan arah jarum jam ke kiri. B vakum adalah bidang vakum B vakum adalah bidang vakum, sedangkan B adalah medan magnet. Ini adalah tadi yang tentang dari solenoida, dan di yang dicoret-coret ini diletakkan bahan ferromagnetik. Gambar yang keempat adalah gambar yang menunjukkan bahwa mengubah konfigurasi medan magnet itu sangatlah mudah. Misalnya ada sebuah magnet, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan, dan medan magnet di pol magnet seperti gambar. Selanjutnya ada sebuah bahan ferromagnetik seperti yang dicontohkan pada percobaan, yaitu memakai kunci Inggris. Di sini tampak bahwa bahan ferromagnetik akan melihat medan vakum. Bahan ferromagnetik akan membuat bidang ke arah yang ini, dan akhirnya medan magnet di sini menjadi sangat kuat, sehingga pada percobaan membuat paku yang tergantung tadi menjadi terjatuh. Of a hysteresis curve. And so you can ask yourself now the question, can we make this material virginal again? And then the answer is yes, there are various ways you can do that. One way is you could take the material out, so that means you take it out, for instance, when there is remnant magnetism here, so it's a magnet, and now you heat it up above the Curie point, as we did last time in my lecture, and then the domains completely fall apart, and then you cool it again below the Curie point, and then it is virginal material again. And then you could start here again. That's one way you could do it. There's another way you could try to do it. You take a hammer and you just bang on it. So you take it out, and you have permanent magnetism, either here or there, and you bang on it, and you hope for the best, and maybe you can get it back to here. There's another way, which we call demagnetization. And I think that's what happens when you steal a book in the library and you try to get away with it and the alarm goes off. Someone hasn't demagnetized the magnetic strip in the book. But you may have noticed that when you take it out, that someone under the table goes like this. And what they're doing then is they're demagnetizing that strip. And the way you do that is as follows. Here the current goes back and forth between this value and this value. That means B vacuum and I are directly coupled to each other. So I think of this as being current. And now I go up to here and then back, and then here, and 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 I end up there again, and I can show you that. So again, you have alternating current, but the amplitude of the current, you decrease, and decrease, and decrease, and you're going to see that there, and you see that I can turn this material, see the hysteresis curve changes, so the amplitude of the current is not as large, so the amplitude of the B vacuum is not as large, and I slowly go back, and I can change a non-virgin back into a virgin. And that's the way we do it as physicists. Demagnetization. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan yang dilakukan pada video lecture yang ke-22. Di mana di sini terdapat 3 percobaan, yaitu percobaan yang pertama. Di sini profesor menunjukkan kurva histeris atau yang dibuat pada papan tulis tadi pada sebuah osiloskop. Jika diberi arus bolak-balik, maka kurva akan berkurang atau semakin mengecil. Hal ini disebabkan karena arus dan amplitudenya semakin berkurang. Dan terbukti bahwa kurva histeris berkurang pada tampilan layar. So I powered this electromagnet. You can't see that I did. You have to take my word for it, but you will leave it now. There it goes. Oh boy. The force is so large that I would
ask two people to come and see whether they can pull it apart. The force that the two are together is so large that you may not even be able to separate it. Do we have two strong people? One strong woman, one strong man. You look very strong to me. Come on. It's not going to be a tug of war between the two of you. That's not my plan. Be very careful, because if you touch this, you get electrocuted. So don't do that. So make sure that everyone can see you, because there's a current running through this solenoid now. Yeah? Okay, now, just in case that you succeed, I don't want you to get hurt. Okay. So make sure that you secure yourself. Because suppose the current stopped running all of a sudden. It's possible, it's MIT, right? Anything can happen. Then, of course, it's no longer a strong magnet. It's only a strong magnet as long as the current is running through the solenoid. So you secure yourself too. Okay, 3, 2, 1, 0, go. Don't worry. I knew that in advance, but thank you very much. Very kind of you. Now comes something that you will understand. If I make the current go to 0, of your own eyes, no more current, right? Why is this still hanging there? Yeah? Solenoid field magnetized the ferrous thing inside, so now it's got a field itself. You're here. You've taken the vacuum field out, but the domains, to a certain degree, are still aligned. And so the whole thing is still a magnet. Not as strong a magnet. If I were to invite you to come now and take it apart, you could. But it still takes a substantial force. And I'll show you how large that force is. I'm going to load it down now. It's now 1 kilogram hanging on it. Ooh, let me make sure I secure that, otherwise I can get killed for a change. Okay, 3 kilograms is hanging on it now. 5 kilograms is hanging on it now. 7 kilograms is hanging on it now. 9 kilograms is hanging on it now. Oh boy, we may never make it. 10 kilograms, there it goes. $10 kilograms. Now the show is not over yet. What is very interesting, and I want you to think about it, that if now I take these two pieces of ferromagnetic material, that nothing. You know why? I dropped it on the floor. That's really why. I dropped it on the floor, and it is like banging it with a hammer, and then the domains go away. Had I not dropped it on the floor, there would have been something left, but very little, which is interesting by itself. The shock of the separation, when that happened already, makes many of the domains flip back, and there would be very little left. Not enough to carry this weight anymore, but that's largely because I dropped it on the floor. I did that purposely so you can see when you drop things on the floor. Pada percobaan yang kedua, di sini profesor menyalakan sebuah elektromagnet yang diberi arus dan menyatukan dua buah bahan ferromagnet. Dipanggil oleh profesor dua mahasiswa untuk memisahkan dua buah elektromagnet itu, tetapi mereka tidak bisa memisahkannya. Walaupun mereka sudah berusaha sekuat mungkin. Selanjutnya, dua buah elektromagnet itu digantung pada sebuah tiang besi dan arusnya dibuka, atau arusnya sekarang menjadi 0. Maka elektromagnet tadi tetap tergantung dan menyatu. Kemudian pada saat diberi beban sampai 10 kilo, maka elektromagnet itu terpisah dan membuat beban yang di bawahnya juga terjatuh. We're going to shadow project it for you. And the shadow projection you will see coming up very shortly is a carbon arc. I have to give it a little bit of time to start. There's the carbon arc. So there you see the nail. And here you see the magnet. You see that? Just exactly the way I drew the picture.
And here, I have here a piece of aluminum, which is paramagnetic. I can bring that through the field here. Nothing happens. My hands, believe it or not, are definitely not ferromagnetic. So I can also bring my hands here. Nothing. Nothing. So, magnetic field is not disturbed in any way, in any serious way, either by paramagnetic material, aluminum, or my hands, which I think are also paramagnetic, but I'm not sure. I'm not sure whether I'm diamagnetic or paramagnetic, but it doesn't make any difference, because in both cases there is no significant change of the magnetic field. But now I have a wrench here. Here, there's a wrench, you see it? Okay. And now I bring the wrench close to that magnet. My major worry is that magnetic field is so strong that once the wrench goes on, there's no way I can get it off again. So I get only one shot at it. And there goes the nail. So what you saw now in front of your own eyes is that I changed the magnetic field configuration in such a way that the field was not strong enough to pull in the. Pada percobaan yang ketiga, di sini memakai ada paku, busur karbon, dan sebuah magnet yang menggantung pada tiang besi. Pada ujung paku diberi seutas tali. Tampak pada percobaan paku bergerak ke arah magnet dan membuatnya seperti berdiri. Jika diberi bahan, jadi di video tadi diberi macam-macam, yaitu ada bahan elektromagnetik, ada aluminium, tangan profesor, dan ada sebuah kunci Inggris. Dan jika diberi bahan elektromagnetik, aluminium, dan tangan profesor antara medan magnet dan paku, maka tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada saat didekatkan dengan kunci Inggris, maka paku terjatuh. Hal ini disebabkan karena konfigurasi medan magnet pada kunci Inggris sangat kuat untuk menarik paku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pada lecture ke-26. Di mana di sini gambar yang pertama ini sebuah gambar dari persamaan X sama dengan X dikurang 6T, Y-nya 1/3, X dikurang 6T, T-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/3, X dikurang 2. Artinya di sini akan berpotongan di antara -2 dan +6. Dengan T adalah 1. Dan yang T1 ini untuk persamaannya yaitu yang X dikurang 6T, dan yang ini T1 ini percobaannya yaitu Y sama dengan 1/3 X dikurang 6T. Dan didapatkan F-nya yaitu X dikurang FT, dan untuk yang plusnya yaitu X dikurang FT, dan untuk yang minusnya X ditambah FT. Yang kedua, gambarnya di sini adalah bentuk gelombang dari Y sin 3X, di mana diketahui nilai lambdanya yaitu 2pi/3, K-nya 2pi per lambda sama dengan 3. Gambar yang berwarna merah ini merupakan gelombang berjalan yang bergerak dengan kecepatan 6 meter, dan bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sin 3X dikurang 6T. Pada gambar yang ketiga ini yaitu gambar sebuah roda yang berputar pada frekuensi dengan frekuensi omega, memiliki radius R yaitu 2, diberi sebuah tali sehingga membuat gelombang memutar atau gelombang merambat ke dalam tali dengan kecepatan sehingga menghasilkan gelombang berjalan, di mana untuk mencari T-nya adalah 2pi per omega, untuk mencari lambda sama dengan untuk mencari Vt yaitu V per F. Untuk mencari F-nya, frekuensinya yaitu V sama dengan V dibagi lambda. Untuk mencari frekuensinya F adalah sama dengan V dibagi lambda. Untuk mencari V atau kecepatannya yaitu
omega dibagi dengan K. Di sini yang keempat ada sebuah gelombang berjalan Y1 ke arah kanan dan Y2 yaitu ke arah kiri, di mana Y1-nya yaitu Y0 sin Kx dikurang omega T, dan untuk Y2-nya Y0 sin Kf ditambah omega T. Untuk dan menjumlahkan ini nih Y1 dan Y2 ini didapatkan 2 Y0 sin Kx cos omega T. Dan untuk menjumlahkan Y1 dan Y2 ini menggunakan beberapa aturan trigonometri sehingga didapatkan sin Kx dan cos omega T. Dan di sini ditampilkan gambar dari gelombang berdiri, yaitu di mana T0 itu yang ini T0 yang berwarna merah, yaitu T0 yang maksudnya T0 yang berwarna hitam, ini adalah T0 yang berwarna hitam. Dan untuk T saat seperempat T, gambar gelombangnya yaitu berwarna biru, ini di 0. Dan untuk T pada saat setengah T, yaitu gelombang yang berwarna merah ini. Dan untuk yang di tengah-tengah ini dinamakan dengan 0. Gambar yang kelima yaitu yang ini, gambar di atas merupakan gelombang berdiri yang digoyangkan menggunakan tali. Gelombang itu dipantulkan beberapa kali ini, dan gelombang itu disebut dengan gelombang reflektif. Gelombang akan menghasilkan amplitudo yang besar dan menghasilkan juga frekuensi resonansi. Frekuensi terendah berada pada harmoni 1. Jika kita meningkatkan frekuensi, maka akan mendapatkan harmoni yang kedua, resonansi yang kedua, atau harmoni yang kedua juga bisa. Dan jika kita meningkatkannya lagi frekuensinya, maka kita akan mendapatkan resonansi lain atau harmoni yang ketiga. Tampak di sini tampak untuk harmoni 1 yaitu yang bagian terluar ini, yaitu didapatkan lambdanya yaitu 2L, dan untuk frekuensinya F sama dengan 2L. Untuk harmoni yang ketiga yaitu yang berwarna merah, yaitu didapatkan lambda sama dengan L, dan untuk frekuensinya yaitu 2F1. Dan untuk yang harmoni yang ketiga yaitu berwarna biru di sini, yaitu didapatkan untuk frekuensinya 3F, dan dari semua itu didapatkan untuk lambda N yaitu didapatkan 2L per N, dan untuk frekuensinya yaitu Fn sama dengan NV per 2L. Dan untuk V-nya sendiri dicari dengan rumus akar dari tegangan per massa atau panjang. Yang keenam yaitu di sini gambar sebuah kotak yang berisi udara dan memiliki panjang L, dan memasang pengeras suara pada ujungnya. Kemudian gelombang berjalan dan terpental lagi, yaitu disebut juga memantul. Dan jika kita melepaskan kedua kotak itu, kedua ujung kotak, maka akan tetap beresonansi pada frekuensi tersebut. Didapatkan F yaitu 340 meter per sekon, dan untuk mencari F sendiri adalah akar dari suhu per molekul. Yang terakhir yaitu gambar yang ketujuh, yaitu di sini gambar itu adalah perpindahan gendang telinga kita. Jika menggunakan frekuensi 440 Hz, maka T-nya adalah 2,3 milisecond. Gelombang berwarna merah ini merupakan saat kita mendengarkan harmoni 1, 2, dan 3 secara berulang-ulang, sehingga dihasilkan bentuk gelombang yang berwarna biru jika itu dilakukan berulang-ulang. Jika mendengarkan harmoni yang berulang-ulang itu, jika kita mendengarkan harmoni itu berulang-ulang dan didapatkan gelombang seperti yang ini. I want to demonstrate this to you with a violin string. It's a very special violin string. It's here on the floor. It's a biggie. And I need some help from someone. You've helped me before. Would you mind helping me again? So here is one end of the string which you're going to hold. You're going to be a node, believe it or not.
Hold it better. 2 hands. No, much better. You will see shortly why. No, 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 much better. That's it. And walk back a little. Walk further. Yeah, that's good. Hold it. I will put on a white glove, and there is a reason for that, because I want you to be able to see my hand when we're going to make it dark, so that you will convince yourself that my hand, which is generating the wave, is hardly moving at all. For practical purposes, it's a node, and yet we get these wonderful resonance phenomenon. So I'm going to make it very dark, so that the UV will do its job, and you can see the string better. That's the only way we can make you see the string well. All right. Don't let go, under any circumstances. You will hurt me if you do that. Of course, if I let go first, then I will hurt you. But that's not my plan. Okay, so let's try to go a little bit further back. Let's try to find first the fundamental. And I'll try to find it by exciting just the right frequency with my hand. There it is. I think I got it. That's the fundamental. And look how little my hand is moving here. And you see a very large amplitude in the middle. And so these reflective waves, one runs to him, and it then comes back to me, and when it reaches me, it runs back to him again. It keeps reflecting many times. These reflective waves support each other. That's what resonance is all about. And now I'll try to find the second harmonic, so you'll see another note coming in at the middle. It's easier for you to see than for me, actually. And it's not always easy to find the... No, 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 I'm too low frequency. I have to go up. I think I got it now. Is this it? Yeah, one extra note in the middle. Speak out up, please. Yes. Ah, that's better. Now I can hear you. Thank you. There are 3 nodes now. My friend there is a node, I'm a node, and then there's one in the middle. If you subtract 1, the 3 minus 1 is 2, then it's a second harmonic. And so now I will try to generate a very high frequency in resonance, and then you count the number of nodes, subtract 1, and then you know which harmonic I was able to generate. So now I'll try to... It's not so easy. You need to get a resonance in there. No, I'm off resonance. No. Yeah. Got it. You keep counting. Keep counting. Oh, that's a super high harmonic. How many did you count? 10. Do I hear 10? Do I hear 20? Actually, I counted about 27, but that's okay. All right, thank you very much. That was great that you helped me. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan pada video lecture yang ke-26, di mana di sini terdapat 4 percobaan. Yaitu percobaan yang pertama, menggunakan tali dan seorang mahasiswa untuk memegang tali bagian kanan. Sedangkan tali bagian kiri itu dipegang oleh profesor. Profesor mematikan lampu pada ruangan dan hanya memakai cahaya UV. Hal ini dikarenakan supaya terlihat jelas fenomena dari resonansi. Percobaan dimulai dengan menggoyangkan tali secara perlahan dan tambah lama, profesor menggoyangkan tali dengan cepat. Dihasilkan beberapa periode harmoni dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tergantung kepada seberapa kuat pergerakan tali tersebut. So I can now demonstrate to you the basic idea of a flute. This is a flute. Now the flute is this long. Low frequency. Higher frequency, because it's shorter. Even higher frequency, because it's shorter. That's all it takes. Trombone. That speaks for itself, right? Make it longer, you make it shorter. I'll try.
Trombone. Wind organ, 80 centimeters long, open and open on both sides. 80 centimeters, that would give me a fundamental a little higher than 170. And then it will give me a second harmonic and a third harmonic. It all depends on how fast the air is flowing by, and there will be moments that you will hear more than one harmonic. I'll try to swing it around. It's not easy for me to hit the fundamental, but I'll try that too. This is the second harmonic. Third harmonic. Fourth harmonic. Fifth harmonic. Fourth. Fundamental. This is fundamental. This is the fundamental, 212 hertz. 425 hertz. 637. 637. Thank you. Several years. Pada percobaan yang kedua, di sini profesor menunjukkan ide dari terbentuknya beberapa alat musik, yaitu seperti seruling, trombon, dan organ angin. Di mana seruling ini mempunyai dua buah lubang. Pertama, profesor meniup seruling dengan menutup kedua lubangnya dan menghasilkan frekuensi yang rendah. Kedua, profesor membuka lubang bagian bawah dan hanya membuka satu bagian atas. Jadi bagian bawahnya ditutup dan bagian atasnya dibuka. Dihasilkan frekuensi yang lebih tinggi daripada yang pertama. Ketiga, profesor membuka kedua lubang dan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi dari yang kedua. Selanjutnya yaitu profesor memakai alat musik yaitu trombon. Cara memainkannya itu adalah dengan meniup bagian ujung dan menggeser kayu yang ada di bagian tengahnya. Kemudian di sini ada dihasilkan frekuensi yang berbeda-beda tergantung pada pergerakan kayu. Kemudian di sini ada sebuah organ angin yang panjangnya sekitar 80 cm. Di kedua sisi organ tersebut terbuka. Cara memainkan organ angin itu adalah dengan cara memutar-mutar organ angin menggunakan tangan dan dihasilkan beberapa harmoni suara. Hal itu bergantung pada seberapa cepat udara yang mengalir pada saat perputaran organ angin tersebut. With the tuning fork. I hear it now very well. It's harder for you because you're farther away. Now you hear nothing, and now you hear it. It can actually be much better demonstrated with this little music box that I bought years ago in Switzerland. If I rotate this music box, it has a very romantic tune, you hear nothing. I hear a little bit. And now I put it on this box. Unmistakable. So that's the idea of sounding boards. You have them violins, you have them on pianos, and of course the design of these sounding boards is top secret. The manufacturer is not going to tell you how they built them because the quality of the sound, of course, is partly in the design of the sounding board. I can make you. Pada percobaan yang ketiga, di sini profesor mempunyai sebuah garpu tala dan sebuah kotak musik kecil. Profesor meletakkan alat musik kecil tadi pada sebuah kotak, kemudian memutarkan alat musik itu dan menghasilkan suara atau musik gitu. Tetapi pada saat alat musik itu diangkat, maka tidak terdengar lagi suara yang dihasilkan tadi. Dari hal itu disimpulkan ide dari terbentuknya papan musik dan juga terbentuknya dari biola dan piano. That we have 4 musicians in our audience. Tom, who is the violinist, where is Tom? There is Tom.
I hope you brought your violin. Oh, you got it there. And then we have Emily. I saw her already. There's the clarinet. So if you come this way, Emily. And we have Aaron. Aaron has a bassoon. You may never have seen a bassoon. A bassoon is an instrument that produces a very low tone. So the instrument is going to be very big. Bigger than Aaron. Just wait and see. It's a beauty. It's a really beautiful instrument. A flute is only this big. Ah, look at that. Beautiful, big bassoon. And then we have Fabian with a saxophone. So if you stand here, then I will first do the boring part. And what I will do is, I will show you then what a 440 hertz signal looks like produced with a tuning fork. And we'll see it there. And so I have to change the light situation substantially. So the musicians will get a little bit into the dark, but you will still be able to see them. And so I'm going to turn on now the microphone. And that's where you're going to see the signal. And when you make noise, you can hear and see yourself. 440. Boring, and no signs of higher harmonics. Now Tom will try to produce 440 on his violin. And then look for the higher harmonics, which makes the violin characteristic. Notice that the average spacing, the repetition, is indeed the same as it was with the 440, but you saw this incredible richness of harmonics. Tom happens to be also an excellent violin player, and so he insisted that he demonstrates that. Right, Tom? Okay, go ahead. Terrific. Emily, would you mind producing something that comes close to 440 hertz? Come a little close to the microphone. Notice the big difference with the violin. Violin has many, many higher harmonics. Your instrument, maybe only one, maybe only the fundamental and the second harmonic. Can you try again? Now you have more, now you have more. Now Emily did not insist that she wanted to play, but I did. So Emily, would you please? Impressive. Aaron, with his bassoon, he ordered a special chair because he says, look, with an instrument so big, L is so large, it's heavy. Clearly a bass, which produces low frequencies, is heavier than a violin, and the same is true with woodwind instruments. Aaron, could you try something close to 440? Bizarre instrument, isn't it? Eh? See a weird combination of probably fundamental and second harmonic.
Aaron, would you mind showing some of your expertise? This is a wonderful instrument. You don't see them too often, do you? Terrific. And last but not least, we have a saxophone, Fabian. Now you may have to stand a long distance from this microphone because these instruments make a hell of a lot of noise, don't they? So give it a shot and try 440 or come close to that. Doesn't have to be exact. Interesting. Also, you see several higher harmonics. It's hard to tell which. So would you mind playing something real hot? Oh, man, come on here. If you think we're interested in hearing it, you're wrong, we want to see it. Oh, Bell, I missed it. Do it again. I missed it. You can't. Thank all of you. Thank you very much. Pada percobaan yang keempat, di sini Profesor memanggil 4 orang mahasiswanya untuk memainkan alat musik yang mereka bisa atau yang mereka pandai. Alat musik yang dipakai di sini adalah ada biola, klarinet, bason, dan saksofon. Selain itu di sini Profesor juga memakai mikrofon dan juga osiloskop. Di mana mikrofon ini nantinya untuk mendengarkan suara dari alat musik itu, dan osiloskop untuk menunjukkan tampilan nada-nadanya. Hal yang pertama yang dilakukan adalah dengan memukul garpu tala dan dihasilkan gelombang pada osiloskop dan harmoni yang sama. Kedua, di sini ada mahasiswa yang bernama Tom yang memainkan biola dan dihasilkan harmoni suara yang beragam dan suara yang tinggi. Ketiga, di sini ada seorang mahasiswa yang bernama Emile dan dia memainkan sebuah klarinetnya. Di sini dihasilkan harmoni suara yang lebih rendah daripada biola yang dimainkan oleh Tom tadi. Mungkin harmoninya itu harmoni 1 dan harmoni 2. Yang keempat ada mahasiswa yang bernama Aaron. Dia memainkan alat musik yang bernama bason, dan di sini dia menghasilkan harmoni hampir sama dengan klarinet tadi, yaitu sekitar harmoni 1 dan harmoni 2. Dan yang terakhir adalah ada mahasiswa yang bernama Fabian. Dia memainkan saksofon dan menghasilkan harmonik yang tinggi, dan juga Profesor menyuruhnya untuk mundur karena pada saksofon itu mengeluarkan banyak suara. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.